Welcome po nga pala. So yan ang CCTV footage natin. May baba, may taas. Dito muna una sa taas tayo. Tingnan, pakita ko sa Captain Bernardo at Arden Richards biyaheng Dubai. yun yung lahat ng footage. Andito lang ako sa taas. Basta pinakita ko sa inyo. Meron dyan oh. Pero basta. Kasi wala na dyan camera. Bawal dyan camera eh. Oh. Pero pwede dyan. Pwede ka makakita kaso bawal. Bawal ka makakita dun, no? Yan. Dun. Bawal! So, yan. Last day. So, yan. May gagawin na naman tayo. Hulaan nyo. Gift and changing. Kala nyo isa lang. Please, no. So, yan. Please, no. Please, no. Please, no.我们身在何处？说过，此事与我无关。贫僧亲眼所见，红衣白发女子结党住持，岂会有假？你可曾见过？就是我。那人红衣白发，亦留下口风，道出姓名。废话少说，江湖烈名事，等你来处就出此大掌门。Ay, wala, di ako mamamatay sa ginagawa mo. GoPro lang naman yan eh. Bakit? Gusto mo? Bakit? Anong gusto mo? Ha? Gusto mo pa rin? Gusto mo ata eh. So yan. Akala mo makakataka? Ishi! Alam tos! Patay. Ishi! Alam tos! Tumba lang. Sige lang. Tumpas alantos! Tamaan ako. Something happened. Tayo na!